बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान चीना और आप देख रहे हैं आइडियल सोसाइटी टीवी। तो दोस्तों, जो आज वीडियो हम आपके लिए लेके हाज़िर हुए हैं, बहुत ही अहम वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत ही सबक आमोज़ वीडियो है। तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखना, एंड तक देखना और आखिर में जो इसका रिज़ल्ट है वो भी आपने, जो इसमें सबक हमें क्या मिलता है वो भी आपने इसको लाजमी देखना। तो इसलिए ये एक ऐसे नौजवान की स्टोरी है जो बिल्कुल एक गरीब घर का बच्चा था और गरीब फैमिली से जिसका ताल्लुक़ था, और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि जिससे वो करोड़पति बन गया। तो ये स्टोरी एक हकीकी स्टोरी है, इसलिए इसको लाजमी देखना और मुकम्मल देखना। अगर कहीं से भी आप स्किप करेंगे तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगी कि असल में ये स्टोरी क्या है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये एक ऐसे नौजवान की स्टोरी है कि जो भोला के नाम से मशहूर था और वो अपने एक गांव में मिस्त्रियों का काम करता था। तो ये भोला मिस्त्री के नाम से सारा इलाका इसको जानता था। तो ये एक तो भोला इसलिए इसका नाम था कि सीधा सादा इंसान था और काफ़ी कह लें कि एक सादा इंसान था, तो इसलिए इसको भोला प्यार से बोलते थे। तो ये बहुत ही गरीब था और मिस्त्रियों का काम करता था और इसकी में कोई दिहाड़ी वगैरह लगती तो ये घर का गुजारा करता। तो एक दिन भोले ने कुछ पैसे थोड़े थोड़े जमा किए और ये उस वक्त की बात है जब 200 रुपये मिस्त्री की दिहाड़ी होती थी। तो ये आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े पैसे अपने घर के अखराजात में से थोड़े थोड़े बचा के तो तकरीबन 1000 के करीब इसने पैसे जमा किए, जिसमें से 500 रुपये का तकरीबन इसने घर में राशन लेके आया। और उसके बाद ईद करीब थी तो 500 रुपये जो बाकी बचे, तो इसने सोचा कि मैं अपने बच्चों के कपड़ों लेके आने हैं। तो बच्चों के कपड़ों के लिए इसने 500 रुपये बचा के रखा हुआ था। तो ये शाम को अपने घर में बैठा है, तो इतने में एक इसके साथ एक मज़दूर था जो काम करता था और काफ़ी दिन से उसकी भी दिहाड़ी नहीं लग रही थी और काफ़ी वो परेशान था। वो आया, दरवाज़ा खड़काया और इसको कहा कि उस्ताद जी मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे घर में हालात इस तरह है कि 3-4 दिन से हमारे घर में फाका कशी की नौबत आई हुई है और बच्चे बीमार हैं, उनकी दवाई के भी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो मुझे अगर आप हो सके तो कुछ पैसे दे दें, जब मेरा कारोबार ये काम लग जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूँगा। अब भोले ने सोचा कि बच्चे भी मेरे पास टोटल 500 रुपये ही है और वो 500 रुपये बच्चों की ईद भी करीब है, बच्चों के कपड़े लेने हैं और पहले भी हालात इनके काफ़ी तंग थे और घर में बच्चे जो है ना वो कपड़ों के लिए फरमाइश भी कर रहे थे। लेकिन इसने क्या सोचा कि अल्लाह तवक्कल, उसके ऊपर तरस खाया और तरस खा के उसको जो है ना ये 500 रुपये इसने दे दिया। जब इसने 500 रुपये उनको दे दिए तो वो कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी तुम्हें जो है ना बाहर की मुल्कों की सैर कराए, अल्लाह ताला तुम्हें बाहर की नौकरी। तो अब ये भोले को वो इस तरह की दुआएं दे रहा है। तब भोला सोचने लगा कि मैं एक अनपढ़ बंदा और ये इस तरह, चलो ठीक है ये दुआएं दे रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि जैसे ही सुबह मतलब हुई तो एक इनका साथ काम करता था, मिस्त्री था, उसके बाद वो ठेकेदार बन गया था। तो वो आता है भोले के पास और उसको कहता है कि यार हमें ना एक बंदे की ज़रूरत है जो सऊदीया जिसको लेके जाना है, हमने मिस्त्री की ज़रूरत है। पहले एक बंदे के साथ हमारा एक बात हुई थी लेकिन उसके बाद इन टाइम आके वो बदल गया, वो नहीं जा रहा, तो आप तैयारी कर लें, आपको सऊदीया लेके जाती हैं। तो इसने कहा कि भाई मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ, मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ और उसके अलावा मेरे पास तो इतना ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं है, वीज़े का टिकट का कुछ भी। उसने कहा भी हम वीज़े का ख़र्चा भी हम करेंगे, आने जाने का जो भी जितने भी आपका जो है वो भी देंगे, उसके अलावा हम 1 महीने की तनख्वाह भी आपको यहीं एडवांस देंगे, बस सिर्फ आप जितनी जल्दी हो सके अपनी पासपोर्ट बनवाएं, उसका ख़र्चा जितना भी होगा वो हम करेंगे। तो हमें वहाँ अर्जेंट एक मिस्त्री की ज़रूरत है। चलें जी, वो ये तैयारी की, इसने तैयारी करके बाहर चला गया
اور اس کے بعد جو کفیل تھا اس نے کافی محنت دکھائی، جو وہاں کمپنی کا جو مین ہیڈ تھا، جو کنسٹرکشن کمپنی تھی اس میں، تو اس نے اس کا جو کام دیکھا تو اس کو یہ بندہ بہت اچھا لگا، اور اس کے کام پہ اس نے اس کو مختلف جو اپنی جتنی بھی اس کا یہ کام چل رہا تھا اپنی کمپنی کا، اس کے اوپر اس کو سب سے بڑا جو ان کا ہیڈ تھا اس کو وہ بنا دیا، اور یہ تقریباً دو سال کے عرصے میں یہ بولا چودھری عبدالجبار بن گیا۔ تو اس کے بعد واپس آیا، بہت سارے پیسے کمائے، یہاں آ کے پلاٹ لیے، اور پلاٹ کے بعد اسلام آباد میں اس نے اپنا گھر بنایا۔ تو اب یہ بولا جو ہے، بولا مستری نہیں رہ گیا بلکہ یہ چودھری عبدالجبار بن گیا، اور اب اس کا اسلام آباد میں کوٹھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت ساری جو کمپنیوں میں انویسٹ بھی کر چکا ہے، اب یہ کروڑوں پتی بن گیا۔ اور اب بولے کا یہ کہنا ہے کہ مجھے وہ جو میں 500 روپے کا جو میں نے اس دن سودا کیا تھا، جو کاروبار کیا تھا، وہ اللہ سے جو کاروبار کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے جو مجھے دیا ہے وہ اتنا دیا ہے کہ میری اتنی نہ اوقات تھی نہ میری ہمت تھی، تو وہ اس بندے کی دعا جو ہے نا، وہ اس بندے کی دعا نے مجھے ہواؤں میں اٹھا دیا۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، تو اس میں جو سبق ہے کہ ہم جب کسی پہ ترس کھائیں، کسی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم اس کی مخلوق پہ ترس کھاتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر اس کی مدد کرتا ہے، اور ایسے ہی کرتا ہے کہ پھر وہ بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ایک عورت کتے کے اوپر، بنی اسرائیل کی عورت اور کتے کے اوپر ترس کھائے اور ترس کھا کے اس کو پانی پلا دے، اللہ رب العزت اس کو ولیہ بنا دے، تو یار جو انسانیت کی قدر کرے گا، جو انسان کے اوپر ترس کھائے گا، انسان کے اوپر جو انویسٹ کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اتنا دے گا کہ وہ اس کی 7 نسلوں میں وہ اس کی وہ خیر چلے گی۔ تو اس میں جو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے، کوئی محتاج ہو، کوئی کسی کا ایسی پرابلم ہو، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کے اوپر جتنا انویسٹ کر دیں گے، جتنا اس کے اوپر خرچ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ 10 کے ساتھ ضرب لگا کے اس کو واپس بھی، اور 70 آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی مزے، آخرت میں مزے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کا قرضہ اپنے ذمہ نہیں رکھتا۔ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نام پہ خرچ کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو ضرور اپنے محتاج لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی سپورٹ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگیں تو ضرور شیئر کرنا، لائک کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تو اپنے کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔